We pick it up now. Oh hot damn, this is my jam. Keep it partying to the AM. Front side, barrel, slide. Tapos Okay. dito sir ay slide stop. Take down. Take down lever yan. Check down here. Rear side. Rear side, Okay. hammer, trigger guard, Tapos. trigger, tapos back grip, Back grip sa likod. sa likod po, back grip, front grip, Tapos yung grip. reverse magazine, Okay. magazine, tapos take down lever pa yun, Take down lever. Saan take down lever? tapos Asan daw? Asan take down lever? dito po, Ayan, very good. tapos dito po ay front lever ba yun? Safety. Safety Lever. Purpose yan para sa pang-hammer. tapos grip, Okay. Grip. at saka dito ay Panel. Grip grip panel. Okay. Nasaan yung ano mo? Linear lock. Linear lock. Lingard dito. Yan ang pampukpok. Diba? Linear lock. Oh. Yung pala ang purpose. Yung nakatilo sa Pinupukpok yon sa ano, matitigas ang ulo. Kasi yan ang pinakamatigas na bagay sa ano, baril. sa baril, sir. Oo. Yung, Okay na po, yung sir. pinakambaba niya, sir, ang pinakamatigas. Okay na po sir. Okay na. Okay na po. Oo. Baka naman manggaya kayo, mamukpok kayo, ha? Ha? Ito, mga ano. Yan pala, sir, ang pinakamatigas sa Oo. baril. Kumbaga solid. Front side, rear side, magazine, tapos magazine release, trigger guard, hammer, Okay. grip, tapos grip panel, Okay. Saan yung slide slope mo? Pagkasa. Saan ka nagkakasa? Ayan, okay. Barrel mo. Baril. Ang pinakantubog. Yung tubo. Saan ang barrel mo? Ito. Anong purpose ng barrel? Labasan sir. Paglabas. Para pagtanggal ng bala. Yes, sir. Para baka naman pagtingin nyo sa ano, yung butas, tingnan nyo kung may nabala pa wala. Hindi ha. Kumay, ituturo ko sa iyo yung safety set. Tumatalsik yung basiyo ba? Yung basiyo. Basiyo. Ano pa? Nasaan yung magazine release mo? magazine release, Okay. Front side. At ano mo na? Front side. Okay. tapos yung Nasaan yung trigger guard? trigger guard, Okay. Magazine release. Hammer. hammer, Okay, very good. Punta tayo, papakan natin. Hammer. Lanyard loop. Box back. Box grip. Back grip. Front grip. Grip panel. Magazine release. Trigger. Trigger Trigger guard. Magazine release nasaan? Ito sir, magazine release. Saan yung muscles mo? Muscle sir, ito. Okay. Ito ay slide Slide slope. slide strip, Barrel. barrel, Saan yung front side mo? front side sir. Ito, front side. Ito, front side. Ito, front. Rear side. Rear side. Hammer. Hammer, ito sir. Yung ano, take down lever. Ito sir. Ayan. Take So anong purpose ng take down lever? Ano siya? Pang-lock yan. Lock, Para sir, hindi lock. gumalaw yung Yes sir. barrel. Barrel Ha? sir. Yung ano, ang hammer, ano yung saan yung ano? Yung safety lever ng hammer. Shape lever na hammer sir. Ito sir. Hindi, sa baba. Dito sa gilid. Ito. Akyat mo yan para hindi ito Para hindi siya mag-cast ng mag-bounce. Yes sir. Ito. Okay. Tapos, yun sir. Okay na. Sir. Okay, sige. Very good. Pakpakan natin si Front side, rear side, hammer, grip, trigger guard, take down lever, magazine, release. Release. Meron pa dito nung Lanyard. lanyard, Lanyard loop. loop,
Asan yung barrel? Barrel, side, Ito, rear side to, di ba? Sa likod. ito po rear side. Saan yung ano mo? Slide. Stop. Sir, slide stop. Okay. So, ano pa ba? Backstrap mo. Backstrap. Sa likod. Okay. Yung grip. Grip ito sir. Front strap. Front strap. Ito sir. Okay. Tapos yung ano, take down lever. Take down lever sir. Okay, sige, very good. Pakpakan natin si Mark.